بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. إهدنا صراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين C'est quoi ça? Quoi, comme quoi? Il faut t'arrêter, oui. J'ai plus de souffle que toi. Je suis d'accord. Merci. Je te le concède. Joisi Sedou. Mais Biye Jumae Sikei. la horoma dondo. Tiens. Ala nyini ani ala bato. Jabbar. Bwana made amada foi kamaka ala nyini ka ala don. Sikei. Yoni se dika do subhanahu wa ta'ala. Jabbar. Ko. Waidu. Anga shun anga sali. Sikei. Anga ale ala deli. Allah. Yoni se dika do anga dama kasha ale ala la. Jabbar, Yoni se jabbar. dika do abe hinana. Tiens. Hine masa. Oh. Allah. Allah. Makari masa. Allah. Allah. Nafulo tigi. Allah. Allah. Yoni se dika do makama ani here tigi. Tigi. Subhanahu wa ta'ala. Seti jonye Allahu ta'ala kilogo. Alami Allah. na ye diɲɛda Allah. Alami n'a ye lahara da Kun fayakun. Alami n'a ye jinɛ ni mɛlɛkɛ ni wurudana ni hadamaden da est-ce que- anw b'an dama kasi o ala kelen de la Jabbar, jabbar. Alami n'a ɲɛ bɛ ko bɛɛ la Wahidun. a bɛ fɛn min bɛɛ kalama kabini n'a daminɛ fo ka taa laban Ah. Allah Allah. Allah Allah. Bamanju donna anw ka jamana in kɔnɔ Tiɲɛ. k'anw buru jaafu Est-ce que- Bamanju donna anw ka jamana kɔnɔ Ami. k'an ka jamana den ni tiɲɛ Ami. Bamanji donna anw ka jamana kɔnɔ Oh. k'anw ka cikɛlaw Est-ce que- sɛnɛkɛlaw Kɛlɛkɛlaw. fanda Fanda. faama Ah. ka bɛɛ lajɛlen ni siri k'a da kun Wallahi, a kɛra e ala ɲɛna Wallahi, wallahi. ala kɛra e ɲɛna Ah, wallahi, a kɛra ɲɛna dɛ. ala nin kɛra ka da mun kan Aha. e ala b'o jaabi dɔn Tiɲɛ. nka anw bɛ min ɲini e Jabbar. alahu taala fɛ Jabbar. k'anw ka jamana kisi k'an ka jamana tanga Wahidun. ya allah Ya ya Allah. allah Ya Allah. ya allah Ya Allah. se masa Se masa. an y'an dama kasi la Allah. ala Allah. a k'i ka alaya kama Ami. ala Ami. a kɛ mahamadu ya rasulullah Allah. sallallahu alaihi wasallam Wasalim. a Ami. k'a ka sebaw kama Ami. seydina ali seydina abudulayi seydina bubakar seydina nuhu seydina musa Ami. a k'olu barika kama Ami. ya rabbi subhanahu wa taala Jabbar. an y'a ɲini fɛ Ami. a kɛ kuranɛ kama Ami. ala Ami. an y'a ɲini fɛ i Ami. ka se ani ka dabali kɔnɔ Ami. anw ka jamana kisi k'a tanga Ami, ami. anw ka jamanaden kisi Ami. mali kɔnɔ Ami. mali kɔ kan Ami. hami bɛ min na Aha. bana Aha. hami bɛ min na Ami. musoko Ami. hami bɛ min na Wariko. cɛko Ami. hami bɛ min na Ɔhɔ. baarako Baarako. subahana wa taala Wariko. hami bɛ min na k'a fɔ ko mangɛnɛ Ɔhɔ. a gɛlɛya b'a kan Ami. subahana wa taala e b'a dimi dɔn Ami, ami. a ta ka bɔ a tigi kan Wariko. Wariko de, n ta ye wariko ye. a ta ka bɔ a tigi kan Karamɔgɔ, n ta ye wariko ye. Kana ɲinɛ wariko kɔ. Wariko de ka gɛlɛn. N ala ta ye ka wariko ye dɛ. ala ka wari nɔgɔya ni Ami, ye ami, ami, amina. Ami, ami, ami. Johansi Seydou Ne. n bɛ segin a kan Ɔhɔ. n bɛ segin a kan ko kura k'a f'i ye Aha. fɛn kelen bɛ yen Aha. Johansi Seydou k'a dɔn o man ɲi o ye dangadenya ye Han? dangadenya man ɲi dɛ Ah, karamɔgɔ i ye nin fɔ ka nin gɛlɛya dɛ. n y'a f'i ye dangadenya fɔ k'a Mun gɛlɛya b'a la, mun b'a la? Johansi Seydou Ne. min ye kira Mahamadu ya Rasulullah ye Sallallahu alaihi a ko wasallam. alijinɛ da donda min n'a saniyalen n'a ka teli Ɔhɔ. n'a da ka ɲi da bɛɛ ye Ɔhɔ. o ye dugawudenya da ye o ye dugawudenya ye i bɛ don alijinɛ kɔnɔ da min fɛ n'a da ka teli Ɔhɔ. dugawudenw ka donda y'o ye Ala k'an kɛ dugawuden ye. Johansi Seydou ala k'an kɛ dugawuden Ami, ye ami, ami. dangadenya man ɲi Ami. Johansi Seydou n'i Ɔhɔ. kɛra dangaden ye Ah. i bɛ fɛn bɛɛ tiɲɛ n'i kɛra dangaden ye Ɔhɔ. i tɛ foyi sɔrɔ Ɔhɔ. n'i kɛra dangaden ye i bɛ kɛ maa kunnango ye Ala k'an kisi. Ala kana an kɛ dangaden ye. Dangadenya dun karamɔgɔ a bi sɔrɔ cogo di? Johansi Seydou Ɔhɔ. dangadenya Ɔhɔ. wari ɲinini tɛ ka di fa ma Ɔhɔ. wari nafolo ɲinini tɛ ka di ba ma Eh. min ye fa ni ba ye k'u ta Ɔhɔ. ka taa n'u ye maga san o san walima mobili ba sanni ka d'u ma Ɔhɔ. o tɛ dugawudenya ye walahi walahi Aa, n karamɔgɔ. walahi A ɲɛfɔ an ye dɛ, Wulibali. Ne tɛ maa ti nin fɔ an ye dɛ. bangebaw Manjaden. bangebaw Ɔhɔ. u dusu suma u kun tilenna ɲini k'a dɔn Dɔ. hali n'a sɔrɔla u ye nkalon tigɛ Ɔhɔ. walima u ye fɛn fɔ min kɛli man kan Ɔhɔ. Johansi Seydou i k'a d'u nɛgɛ i nɛgɛ. k'u b'o kɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye a ma kɛ ni gɛlɛya ye a ma kɛ n'u dusu kasili ye Nin man jabi dɛ. Johansi Seydou O den man jabi an maa koyi. joli joli bɛ yen Ɔhɔ. i k'a dɔn an kalannen don Ɔhɔ. nafolo b'an bolo Se b'an ye. Johansi Seydou se b'an ye Ɔhɔ. dugu ma jɛ Ɔhɔ. i k'a dɔn musokɔrɔba fililen bɛ fankelen fɛ Ɔhɔ. cɛkɔrɔba fililen bɛ fankelen fɛ Tante. paraw Johansi Seydou papa maman ça va Ça va. ko bɛ cogo di Ah. bon n bɛ tɛmɛ samedi yan Ah. ciw ka ca Ciw ka ca. Paraw, i taara. Affaire jɔlen don. Mɔgɔw bɛ k'an kɔnɔ bureau la. a mago bɛ malo la N'i t'an ka dossier nɔfɛ, ah. o b'a sɔrɔ a ka so Awɔ. a mago bɛ fruit la O b'a sɔrɔ a o ka b'a so. sɔrɔ a ka so Ɔhɔ. i bɛ baarakɛlaw sara i bɛ climatiseur Climatiseur sara b'a nka kunna. temps t'e bolo waati Waati si si. ka t'i sigi ka cɛkɔrɔba in lamɛn ka musokɔrɔba in K'i kulo si a lamɛn kɔrɔ. o temps t'e bolo kuma si O bɛ daga se maa ma. Johansi Seydou De. Johansi Seydou Ɔhɔ.
o ti maa lafiya o hami ni jɔrɔ min bɛ bangebaa la n'a bɛ o miiri a kɔnɔ ko fɔ ɲɔgɔn t'a bolo ale yɛrɛ bɛ tila ka sira e ɲɛ sabula i bɔra ka fɛn minnu da ka n'a d'a ma nka i yɔrɔ janyalen don a la a bɛ sira i ɲɛ ala ka n'an bangebaaw sira an ɲɛ la hawla wala quwwata ami ja ala b'anw fɛ dangadenya man ɲi dɛ ami Jean-Ti Seydou bi ye juma ye k'a waati koronin bɛ bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ kɔrɔta sanfɛ i ka walanda in de ka ɲi i bɛ maa caman de kisi jahanama kɔnɔ awɔ ala la i bɛ duwawu sɔrɔ nin de la wallahi dangaden ka ca koyi duwa kɔnɔ ma ja dangaden ka ca koyi u t'a kalama ne fa ne salon y'a bila ka taa Magan a bɛ taa Magan ɲina n ye musokɔrɔba bila n ye so jɔ ka d'a ma n ye so jɔ ka di n fa ni i b'i disi gosi tan t'e bolo ka t'i fa ni ba lajɛ ne bɛ nasɔngɔ di ka taa don o don ça suffit pas e bi kura sara don o don ça suffit pas e mago t'i fa la i mago t'i ba la i t'i sigi u kɔrɔ ka baro kɛ k'u ka tɔɔrɔ dɔn k'u kɔnɔko dɔn wallahi karamɔgɔ ko i dangaden mort et de là mort et de là ne karamɔgɔ ko k'i dangaden mort il faut avoir du temps pour les parents est-ce que wulibali filɛ dɛ Jean-Ti Seydou an ka temps sɔrɔ an bangebaaw ne tɛ maatini f'an ye minnu da kelen-kelen de b'u bolo Jean-Ti Seydou k'a dɔn n'a tununa u la don o don o don u bi boli fo ka taa diɲɛ wuli u ti ku a la minnu da kɔrɔlen b'u bolo il faut avoir du temps pour ces gens-là. C'est très important. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu. Allahu la sharika la. Allahu la sharika la. La ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadur rasulullah. Allahu la sharika la. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Jeka pub kaka feere fɛnw la Mali ti lafiya ala ko kɛ sabula dankɔrɔba a bɛ ka duwawu kɛ jamana ye don o don joni El Hadji Mohamed Ba Jara ka bɔ Duwabugu a n'a ɲɔgɔnna caman k'a ka den ni ba sande El Hadji Usmani Sherifu Madani Haidara anniversaire dumanba in kɛra duwawu camanba de kɛra jamana ye fɛn min ye belebele n'o ye ɲɔrɔlɔnkaw ka asharafa ye Mbuye Haidara don o don duwawu bɛ kɛ Mali ɲɛ jamana in bi diya i bolo don Jean-Ti Seydou kunun ko min ye mɛkalo tile 12 ye 12 mai a Seyidu Usmani Madani Sherifu Haidara k'a ka den ni basaden y'a fɔ Jean-Ti Seydou ne y'a fɔ a ye n ko i k'a dɔn a kelen tɛ waajulukɛla ye yan'a ka waajuli k'a ka dɔ ka se bi ma a y'a sɔrɔ waajuli bɛ kɛ Mali kɔnɔ a y'a sɔrɔ afisi kuranɛ caman bɛ Mali kɔnɔ a y'a sɔrɔ alimu ni waliju o caman bɛ jamana in kɔnɔ Jean-Ti Seydou Usmani Madani Sherifu Haidara yan'a ka bɔ Tamani kana Bamakɔ a ka dɔn Jean-Ti Seydou k'a dɔn min ye diinɛ ye a fɔba caman tun bɛ jamana in kɔnɔ Jean-Ti Seydou mun b'ale ta kan fili de kɛra kuranɛ kɔnɔ a nana k'o de tile wajilikɛlaw fililen ale de nana k'o tile dɔnnikɛbaw fililen a nana k'o tile wulibali o de la an k'a ma ko wulibali ala ka si da an n'a ma ami Jean-Ti Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le triomphe du Mali Mali kura taasira o ye jɛmukankura ye min sigilen don radio Mali fɛ Jean-Ti Seydou k'a dɔn n ka musoko ɲɛnɛ bɔra a tɔ ye wariko ye a ma daminɛ Jean-Ti Seydou k'a dɔn ministre min n'a bɛ nafolo kunna bɔbɔdon Jean-Ti Seydou k'a dɔn maa kalannenba cɛ pasani Jean-Ti Seydou nka ka dankɔrɔba ka wuli ka jɔ ni cɛsiri a ɲɛ dɔnna sabula ni baarakɛla kɛra k'a tɛ kalo sara sɔrɔ jamana bɛ jɔ Jean-Ti Seydou k'a dɔn ayiwa jamanadenw ni wari tɛ sɔrɔ wari tɛ tɛmɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana bɛ jɔ bɛɛ lajɛlen ko Mali ka gɛlɛn Jean-Ti Seydou tiɲɛ don Mali ka gɛlɛn an bɛɛ lajɛlen b'a fɔ nka e ka nasɔngɔ ma tiɲɛ ne ta ma tiɲɛ an bɛɛ bɛ kini dun ni Ala ni kira jɛnna n'a ye tilegan in na dɔ bɔra ne ka nasɔngɔ la dɛ nkalon don sa wallahi bɛɛ bɛ kini dun ne tun bɛ to ka surafana ni dɔ bi mɛ sisan su ni tile de bɛ tobi Jean-Ti Seydou Mali kura taasira jɛmukan min ni ɲininkali bɛ kɛ ka ɲɛsin ministres ma min ye sanu ye min bɛ nafolo kunna Jean-Ti Seydou k'a dɔn a ma dogoli kɛ kuma na a y'a bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan gɛlɛya bɛɛ jamanadenw gɛlɛya bɛɛ min ye gouvernement ye gɛlɛya bɛɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen la gɛlɛya bɛɛ o ye tiɲɛ ye min nana ni gɛlɛya ye Jean-Ti Seydou k'a dɔn a da donna a fanba la a la fanba a dɔnnen don CEDEAO ani UEMOA ka gɛrɛndɛ min n'o bɛ Mali kan Jean-Ti Seydou k'a dɔn janfanjuguba o k'i bɔ a la ban ɲumankɛw Jean-Ti Seydou k'a dɔn ayiwa min ye san o san ye
olu bi dɛmɛ min di olu y'u bolo du kɔnɔ journaliste se dit k'a dɔn o gɛlɛya fana bɛɛ a ko n'o tɛ n'i ye Mali ta k'a lajɛ seba b'an ye Ala kɛlen bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ an ka fa bɛɛ lajɛlen la ngo n'a ta bɛɛ janto n yɛrɛ la o de bɛ kɛ sababu ye jamana ka jiden a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ba ɲumankɛw journaliste se dit k'a dɔn miliyari 380 u k'olu de ma ko baarɛ de fond journaliste se dit k'a dɔn olu y'o tigɛ o tigɛlen min kɛ gɛlɛya in kɛlen k'a sɔrɔ journaliste du foyi ma sɔrɔ u tɛgɛ miliyari 192 jɔdaba t'o la jamana kɔnɔ ngo o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ sɔmina journaliste du k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛna jamana sɔrɔ o de la u ye nafoloba ɲini k'o bila kɛrɛda fɛ dɔɔni kabini gɛlɛya in daminɛna don min ka n'a bila bi la i y'a mɛn ko baarakɛlaw ka sara tigɛra wa o ma kɛ journaliste du k'a dɔn o ye janto n yɛrɛ la ye a ko k'i bɔ a la Sanu y'a jira k'a fɔ min ye ni bɔgɔden la hawla wala quwwata Bobani wari journaliste Seydou mina n'i ye kuma bi kɔfɛ a ko k'i bɔ a la journaliste k'a dɔn jamana yɛrɛ jateminɛ kɛ ni gɛlɛya in kun dɛ cakɛdaba caman bɛ yen minnu sigilen b'u sinsabara kɔnɔ i n'a fɔ komina n'o ye kɔma taxi ye journaliste k'a dɔn k'u y'a ŋaniya bi lako tɛ k'a fɔ conseil des ministres senfɛ kɔma taxi ka wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn kɔma taxi a ka wuli ka jɔ a sinsabara kan gami journaliste k'a dɔn kun dabali tigɛlen d'u fɛ sabula o wari ko a n'o nafolo ko bɛɛ lajɛlen kun ɲɛnabɔra journaliste k'a dɔn o k'i bɔ a la baarakɛla minnu bɛ yen ka kɔrɔ olu ka jurumisɛnnin min bɛ yen miliyɔn 600 ni kɔ journaliste k'a dɔn y'a ɲini k'o fana sara a ko y'a damata wari bɔ ye cakɛda min bɛ yen n'u k'a ma OHM journaliste k'a dɔn juruba fana tun b'o la u y'a ɲini k'o bɛɛ lajɛlen fana sara k'a ban min bɛ se k'a to cakɛda in a wulikajɔ n'a cɛsiri n'a yelen o bɛ se ka bɔ tuguni journaliste Seydou a ko waati kelen de taara bɛn nin gɛlɛya in ma OHM ayi OHM OHM de bi yan ayiwa taa n'a ye OHM journaliste Seydou san 15 i k'a dɔn gɛlɛya t'a sɔrɔ bilen o nafolo ko fana kun ji dilen don o wari bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ miliyari 115 sefa wɛrɛ ma journaliste Seydou mɔɔw bi kule la kurantigɛ barika ka bon kuran tɛna a bi cuni joni journaliste Seydou a k'o ye wajibi ye dabali kura ni fɛɛrɛ kura minnu digilen don journaliste Seydou i k'a dɔn diɲɛ bɛ wuli sa Mali kuranko a tɛ gɛlɛya bilen sabula u ye jateminɛ kɛ i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan o ni minisiri min bɛ kuranko kunna journaliste Seydou Mali kuranko gɛlɛya a dɔnnen don kabini bila ko kabini indépendance tara kana bila an bi doni mina ko bi wasa ma don kuranko la wulikajɔ ma kɛ journaliste Seydou k'a dɔn miliyari 2,222 toki mɔgɔw bɛna kuran san an bolo yan o jɔlen don wallahi Côte d'Ivoire kuran a b'a segin ma a bɛna k'i ɲɛna o a ko o mina a n'o jateminɛ wa wari ma bɔ kunfɛ dɛ k'a fɔ wari de bɛ ta ka di maa ma journaliste Seydou abada lezi a ko wulikajɔ n'o cɛsiri journaliste Seydou k'a dɔn y'o dabali tigɛ k'an don nin gɛlɛya in kɔnɔ a ko mɔɔw bi fɛn caman ye kɛnɛma duguduguma ani wulikajɔ ni cɛsiri u bi baara min kan k'a kɛ jamana ɲɛtaa don journaliste Seydou k'a dɔn ministre de l'économie Sanu min ye bɔbɔkɛ in ye a y'a jira k'a fɔ an bi doni mina ko bi olu hami ni miiri ye min ye jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min sabula nin gɛlɛya min dara ɲɔgɔn kan o de kɛra sababu ye ka jamana yɛrɛ don ka jamana turu a mɛ jakite n'i bɛ kɔrɔfɔli kɛ a kɛ dɔɔni ye n'o tɛ an tulo bɛ kumakan na journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ da o da dala i k'a dɔn don nataw la i k'a dɔn jamana in ka yiriwa den bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ a kalama sabula kabini nin banfula curunna kun na CEDEAO fɛ i k'a dɔn a nana ni wɔsi caman ye nka siga tɛ min na journaliste Seydou i k'a dɔn an ka bankiw ani warisɔrɔ bolo minnu bɛ jamana kɔnɔ jandolen don o la sabula min ye jamana faamaw ye u kun bɛ dakabana mobili minnu boli wariba kule min bɛ d'u ma journaliste Seydou i k'a dɔn fana bɛɛ lajɛlen de dabila la min bɛ se k'a to u bɛ tugu ɲɔgɔn na Pikapu o bɛɛ dabila la Pikapu jalani u b'o de kɔnɔ vérités bɛɛ jɔra Asimi ka fanga in nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la dabatɔ ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon Fasiriba n'o ye Toguna A Tarawele ye nin y'a ka sɛbɛn ye Toguna ko n sɛbɛn bɛ n ka foroko ma ni jiriw m'a dɔn wa b'a dɔn fɛn min ye jamana gouvernement ye tajiko kuma a gɛlɛyalen bɛ wulikajɔ ani jija ka kɛ joona jamanadenw mako bɛ se ka dilan cogo min fɛn min ye taji ye a litiri 4,000,000 u y'o de doni ni ka don an ka jamana kɔnɔ kunun journaliste Seydou yanni ka taa tajiko la taama bara ka kɛ boulevard de l'indépendance la an ka ciden bɛɛ kɛnɛ kan
CDM, collectif pour la défense des militaires. Ko beka boka armée sengoro donobi. Opération Espoir. O tama de be. Maiga anga chiden do abikena kan. Maiga salam alaikum. Aywa. Opma Maiga na laba kan wele na tlo bangana. Nam. Sabanigala ko akoni ya ta ka lajɛ fɛn min ye alamisa don ye mɛkalo tile 12 Mali ni Konakiri cɛ siraba kɔni a bɛɛ lajɛlen de minɛna remorque 52 minnu ye remorque citerne ye sabanikɛla ko akoni ya ta ka lajɛ a bɛɛ lajɛlen sɔnsɔnlen don taji la douane ɲɛma n'o y'u ka directeur ye inspecteur général Amadou Konate fɛn min ye office national des produits pétroliers ONAP o ɲɛma Modibo Guro Dial ka fara chambre de commerce et d'industrie président kan Yusufu Bacili ko Mali douaniers Mali policiers Mali lakanabaw bɛɛ lajɛlen de nana ni citerne ba ninnu kunbɛn minnu kɛlen bɛ k'u kɔngɔ fa taji la k'an ka jamana magɛ Sabanikɛla ko taji ko gɛlɛyara sabula taji tɛ dilan Mali la a bi bɔ jamana minnu kan n'o ye jamana baw ye olu yɛrɛ taji ko kɔlɔlɔ bɛ États-Unis France olu ye kulekan bɔ a mɛnna yen jamanadenw yɛrɛ fɛn min ye taji a gɛlɛya kojugu olu bɛ t'u jɔ station de la u bi kasi Sabanikɛla ko a ko Mali mɛnna n'a ma gɛlɛya dɔ Ala ni jamana marabaw ye fɛɛrɛ ani taabolo minnu sigi sen kan min bɛ se k'a to jamanadenw ka lafiya Sabanikɛla ko hali an dafɛ jamana dɔw bɛ yen taji ko dɛsɛ nana ye a mɛnna Burkina fɛn min ye Sénégal ye ale yɛrɛ min bɛ kɔgɔjida la ka fara fɛn min ye Niger jamanaw kan nin bɛɛ lajɛlen ye kule k'a bɔ taji ko gɛlɛya y'a sababu ye Sabanikɛla ko nka gɛlɛya tun ma se Mali la ba kalo 2 kalo 3 o kɔfɛ Mali kɔni a gɛlɛya nani kun bɔ dɔɔni nka ka wuli joona ka gɛlɛya kunbɛn a fura bi sɔrɔ cogo min na jamana faamaw y'o kɛ Sabanikɛla ko taji dɛsɛlen bɛ sabula fɛn min ye kɛlɛ min n'a wulilen bɛ Rusiw ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlen bɛ sababu ye fɛn min ye fɛn caman ye k'a dasa o de sababuya la fɛn min ye taji yɛrɛ kɔni ye a kɛlen bɛ sanu ye ɲɛ yɛrɛ ti da ka jango i k'a feere sɔngɔ nɔgɔya la o de kɛra sababu ye marsikalo tile 17 san 2022 jamana gouvernement a ye essence prix bɔ 130 la ka na n'a ye 150 ani murumuru la Sabanikɛla ko gasoil nani yɛrɛ sɔrɔ 152 a kɛra ten ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jɛkulu min n'o bɛ taji prix sigi olu de ye ɲɔgɔn ye ni ka kuma nin ko in kan wa u nana ye k'a fɔ jamana ka se kɔfɛ wulikajɔ min ani baara min bɛ se ka kɛ o de ye nin ye Sabanikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ taji bondo minnu nalen bɛ a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye jamana a yɔrɔ sabamaw ye olu wuli k'u jɔ kɛlɛ i n'a fɔ énergie du Mali ani station caman bɛ yen minnu datugulen bɛ olu bɛ se ka bila baara sen kan cogoya min na Sabanikɛla ko sabula ni taji dɛsɛra bɛɛ fɛn min ye énergie du Mali a ka centrale ba ninnu minnu bɛ baara kɛ ni courant ye minnu bɛ baara kɛ ni taji ye o bɛɛ de bi jɔ n'o kɛra dɔrɔn Bamako bɛ bila dibi la ten bɔ Ala k'an kisi kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Sisedu ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Masasi nin y'a ka fasiri ye Yoni Sodi k'a dɔn dɔgɔtɔrɔsoba dɔ b'an fɛ yan ko min ma hôpital du Mali Nam Maiga Allô Maiga Daba oui Maiga Korfendi la assalamu alaikum Bismillah an tulo b'i la ne ka wele nin wagati na boulevard Indépendance sanfɛ cɛkɔrɔba nin kana a ye cɛkɔrɔba nin Maiga wele boulevard Indépendance sanfɛ Naam i n'a fɔ lala kɔrɔlen na wulikajɔ fɛn bɛna kɛ jamana kɔnɔ sɔgɔfɔ bɛ kɛnɛ kan yaasa ka jamanadenw kunnafoniya la radio des grands événements Naam bi fɛnɛ ko kura wɛrɛ donna ko la 14 janvier tɛmɛnen kɔfɛ bi 13 janvier i n'a fɔ karamɔgɔ Sidibe bɔra ka fɔ cogo min na a ko jɛkulu ma ko collectif pour la défense des militaires Damasana CDM olu farala jamana jɛkulu caman kan hakili bala karamɔgɔ Daba Tunkara Mali kuntigilakaw wagati kɛra mun ye mura kɛlɛ tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ Faransi ni a marabaa dɔw kɛ bɛ ka kuma dɔw fɔ k'a fɔ k'an ka mɔgɔw bɛ ka wulikajɔ min kɛ k'a ma kɛ sariya kɔnɔ k'u bɛ ka maaw faa maa minnu tɛ jihadiste ye o kɛra sababu ye wulikajɔ dun na kɛ mun y'an ka kuntigilakaw ko f'u k'u se ko ma wa ka kɛ ni Mali denw ka wulikajɔ ye u y'a jira k'a fɔ mun ye Mali kuntigilakaw bɛ kɛlɛ min kɛ u b'a kɛ Mali de kama u b'a kɛ Mali de tɔgɔ la sabula u ye fili kɛ Mali de kama ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'an lakana an yɛrɛ b'an yɛrɛ lakana ka se k'o dɔn nin ɲɛnamaya ka dɔ kɛra jumadɔya in na ka se ka jamana den bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin wagati na an bɛ ka wele boulevard Indépendance la
Kuna mado ye nari tune. La da corona mako ko la bantu la banka te ko kelena. Ko mali ta ko ale be pam pefe. Intikira ka bolen do. Je kulu munu kanga fa jamana inde on ka para ke o fene be bolen do. Ngane re krepe ne ko tina na te ka ma ba je kulu la bemba no. Bi meeting bɛɛ kɛlɛ don o bɛɛ ye mun ye o ye Mali ye o bɛɛ ye mun ye an ka sarasiw minnu ye ka hɔrɔnya d'an ma minnu y'an ka danbe segin an yɛrɛ ma an b'o kɛnɛ de kan maliyɛnw bɛɛ de b'a la a kɛra association o a kɛra parti politique o a kɛra jɛkulu bɛɛ cɛ ni muso a denmisɛn de maakɔrɔba u ye ŋaniya ta k'a fɔ bi u bɛna an ka sardasiw ŋaniya juru la k'a fɔ n'i y'a sardasiw jamana di n'i ye jamana ko sardasiw ni sababu an bɛɛ de b'a fɔ alhamdulilayi kunu tɛmɛna y'a ye an bɛ bi de la hakili n'o ko cɛdenw u ye fɛn min kɛ hakili tigi la kan yɛrɛ tɛ kan yɛrɛ ma ko caman fɔ la an b'a mɛn don o don k'a fɔ bi an bɛ waso ni maliyɛn ye maliyɛnya an bɛ waso n'a ye tabarikala e yɛrɛ ka émission ni ye maliyɛn de lajɛ bɛɛ b'a suivi tabarikala ni de yɛrɛ fɔ le bi tabarikala mɔgɔw de bɛ kɛr'i la n'i ko ye maliyɛn ye o bɛ invité de ko n'u tɛna dɔ ye kɔrɔ k'i lajɛ a y'a lajɛ réseau kan bi jamana wɛrɛ de bɛ demande kɛ k'u b'a bɛɛ kɛ maliyɛn ye o sababu kɛra mun ye an ka sardasiw tabarikala an b'aw fo merci n'Ala sɔnna ma an bɛ to ɲɔgɔn bolo inchallah ni meeting daminɛna kibaru an b'u latɛmɛ cogo min na Kulibali an bɛ ɲɔgɔn fɛ i Touré aw bɛɛ aw ni ce merci bien aw bɛ baara min kɛ Mali jamana bɛɛ de b'a suivi ka fɔ aw ni ce merci bien aw ni ce merci Ala k'aw dɛmɛ on reste ensemble an bɛɛ bɛ taa n'an tilara sisan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen inchallah alors Mayiga oui Mayiga ayiwa kɔrɔfɔ kuncɛ la i k'a dɔn nin ko in a labɛn a bɛ kuncɛ waati jumɛn ye bon nin baara in kɔni n'Ala sɔnna ma mɔgɔw bɛna juma seli yan mun labɛnnen don nɛgɛ kanɲɛ 18 ni baara kɛra kɛcogo la a bɛ sɔn ka kuncɛ ayiwa baasi Mayiga mun fana ka kuma kan san kelen kɔnɔna la i bɛ ka cɛ dɔ tɔgɔ fɔ sisan n'o ye misiri kɔnɔ Aliseni Tani kunnafoni dira an ma surɔ ko mun ye gasoil mina gɛlɛyalen bɛ jamana kɔnɔ ko gasoil litiri 4,000,000 o donna jamana kɔnɔ surɔ citerne 52 o bɛ kuran ni frontière la kunu douane DG daba yɛrɛ b'a dɔn douane bɛ général kura an Aliseni Tani ka wulikajɔ la ko gasoil ko jamana kɔnɔ kunu ko kana se bi ma gasoil litiri 4,000,000 n'o bɛ citerne 52 k'o donna jamana kɔnɔ tabarikala awɔ ayiwa an b'aw fo aw ka wulikajɔ la merci Mayiga merci bien Ahmed Jakite Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Daba Tunkara naam bala cogo bɛ di Jean Tisedou i k'a dɔn sɛbɛn bɛ n bolo min do a ye ko la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Ngaki sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 500 89 o don sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Masasi président Amadou Tumani Ture Ala k'a hinɛ Jean Tisedou i k'a dɔn a fɔ septembre kalo dɔ tile 20 dalen b'u kan awɔ sɛbɛnnikɛla ko naam a ko MINUSMA sɔrɔdasi minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ a caman bɛ minnu ka mission dafara olu k'an ka segin ka t'u ka jamana kɔnɔ an dafɛ jamana dɔw bɛ minnu ye CEDEAO jamanaw ye n'olu donna janfa la ka embargo sigi Mali kan Ngaki o jamanadenw b'a la Senegali Togo Côte d'Ivoire ani fɛn min ye jamana wɛrɛw ye olu sɔrɔdasi minnu bɛ MINUSMA na u ka baara banna sɛbɛn dir'u ma k'a f'u ka t'u ka jamana kan kabi mars kalo tile 2 ngo y'a sɔrɔ embargo bɛ yen tafan dɛ nafan dɛ da bɛɛ tugulen don u dalen bɛ Bamako yan
minɛnw sirilen don u dɛsɛlen don ka taa musow bɛ k'u wele a ko somaw bɛ k'u wele faw bɛ k'u wele baw bɛ k'u wele taafan tɛ nafan tɛ sabula CEDEAO u yɛrɛw ka jamanakuntigiw dɛ u kɛn bɛ ka embargo da u kan sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuma cayalen bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye MINUSMA ka sɔrɔdasiw ye minnu tun bɛ Mali kɔnɔ n'u caman bɛ yen ni farafindenw don u sɛbɛkɔrɔ diminen bɛ sɛbɛnnikɛla ko CEDEAO ye sigi min kɛ Akara n'a kɛra sababu ye ka Mali yɛrɛ ɲangati ɲangati kɔni wolola datuguli de la fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ CEDEAO jamanaw ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw tɔɔrɔlen bɛ CEDEAO yɛrɛ a jamanadenw Senegali jamanadenw Côte d'Ivoire ni Burkina a bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ sabula Mali ye jamana min ye jamana belebeleba sɔrɔba de bɛ bɔ Mali kɔnɔ min bɛ taa ni jamana ninnu na n'a bɛ kɛ sababu ye jamana yɛrɛ a sɔrɔ a nafolo a ka wuli ka jɔ n'i ye Senegali ta k'a lajɛ Mali bɛ minɛn min doni ka bɔ Senegali ka na Mali la o de ka ca kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko wariko guwanen bɛ wɔlɔfɔw la bi fo ka taa fɔ k'a to ten wa min nalen bɛ fara kan o de ye k'a fɔ fɛn min ye jamana caman ye olu kɔni kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ Algérie ani Guinée ani fɛn min ye Mauritanie ye ani Burkina ni Niger nin bɛɛ lajɛlen ye jamana ye minnu bɛ sɔrɔ kɛ Mali la Côte d'Ivoire ani Senegali nka CEDEAO ye da min dogo n'a bɔra Guinée ani Mauritanie na ka taa fara fɛn min ye jamana Guinée kan a ko fɛn min ye jamana in bɛɛ u bɛɛ bɛ kule la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sɔgɔsɔgɔla bunɛ tɛ an bɛ don minɛ ko bi nin dɔrɔn min bilen filɛ nin jamana minnu ye janfa kɛ u ka sɔrɔdasiw kan Mali yɛrɛ de b'a fɔ nin ko in na tabarikala sabula u ye jɔjugu min fili u yɛrɛ taalen bɛ feerekow la ni k'u n'u turu siga t'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Film Libre kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Sedou jiri kelen na jɔ a bɛ numuw ɲɛ don a la siga t'o la dɛ Georges Sedou i k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'indépendant sɛbɛnni kɛbaa i k'a dɔn taalen ɲɛfɛ n'a da i tulo kan Georges Sedou i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni cɛsiri dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko yalima a bɛ min Umar Mariko Sadi Yawuru bi kungo kunungo ayiwa min ye dɔnnikɛla kibarumaw ye o kamaru la i k'a dɔn ayiwa Sadi ɲɛmaaso la min ye ɲininkali ye ani hakilinaw ka se ka dɔn ɲininkali min n'o bi bɛɛ lajɛlen da dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko yalima a kɛra kɔnɔ de ye ka pan ka taa sana wa a dɔn dɛ Georges Sedou i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko maa si den kelen tɛ min kɔni ye ayiwa a ka du politique ye Georges Sedou i k'a dɔn olu ka kuma na olu t'a yɔrɔ dɔn olu bɛ min fɔ ka transition mɔɔw ɲininka Umar Mariko n'a bɛ yɔrɔ min sabula olu de kɛra sababu ye k'a papa n'a ye kɔsɔkɔsɔ da sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ a wa wulikajɔ bolo kan min ye Dora Jara ye Dora Jara ale de tun ye kɔrɔfɔ tigilamaa ye i k'a dɔn ayiwa Sadi Yawuru bi kungo kabini don min wulikajɔ nana boloda ka ngelenkɛ da Umar Mariko la a tununa a ka ayiwa parti u y'a jira k'a fɔ kuma o kuma bi fɔ o tɛ tiɲɛ ye dɔw ko a bɛ Abidjan tiɲɛ tɛ dɔw ko a na kɛ Faransi tiɲɛ tɛ dɔw yɛrɛ ko k'a na kɛ Faransi ambassade la Mali kɔnɔ yan tiɲɛ tɛ olu kɔni t'a yɔrɔ dɔn wa olu ma se k'a yɔrɔ dɔn Georges Sedou k'a dɔn olu kɔni bɛ maa min jalaki walima k'o ɲininka o ye gouvernement ye Georges Sedou k'a dɔn u ma tɔtɔ ko la u ka jalaki fanba u taar'o de bɔ k'a bin min kɔni ye docteur Choguel Kokala Mayiga a na kɛ i k'a dɔn o de kɔni kelen bɛ k'i gere don bɔgɔ la Umar Mariko nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko Umar Mariko yɛrɛ i k'a dɔn nin da ayiwa siɲɛ fɔlɔ ye a ka gɛlɛya sɔrɔ ani kiiritigɛlaw sabula wulikajɔ de bolodara a nɔfɛ Georges Sedou i k'a dɔn a ye kɔrɔfɔ min da ka Mali armée lagosi k'a fɔ olu ye maa wɛrɛ gansanw de fa mura Georges Sedou i k'a dɔn kuma min fɔra a ɲinina k'a fɔ u bɛ taa ɲininka ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Georges Sedou i k'a dɔn pulukusu sɛbɛnnikɛla ko docteur Umar Mariko a yɛrɛ tun bɛ kaso de la koyi sabula liberté provisoire a tun b'o de la Georges Sedou k'a dɔn ayiwa wulikajɔ bolo kan a nana dɔ fara dɔ kan Georges Sedou k'a dɔn do kɔni kɛra siranku yɛrɛ ye a y'a dɔn min bɛ sen na ni k'i kɔsɔkɔsɔ dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko a ma kɛ maa gɛrɛgɛmaba ye politiki bunakun ka sabula jamana in kɔnɔ foyi ma wuli dugukolo sanfɛ Umar Mariko ko min ɲɛna président mana dugukolo sanfɛ Umar Mariko ko min sera ka baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko maa min ka ko b'o dankan na i k'a dɔn gɛlɛya bɛɛ min y'a ka surunin dɔnbaw ye olu fana tun bɛ kɛnɛ kan olu ye kɔrɔfɔ caman ɲɛfɔ sabula olu tun y'a ɲini k'a fɔ wulikajɔ ka boloda kiiri tigilamaw fɛ Umar Mariko i k'a dɔn wulikajɔ min bolo dalen don juru min dalen don ji la a kama o ka dabila Georges Sedou i k'a dɔn sariya dun kun y'a ɲini
kana sabula kalo don fila de kun dira ma n'a mana Jean Sodi ka do abi do fara ka ko kan min ye tribunal de compétence commune nani na Bamakɔ Jean Sodi ka do olu de b'a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a mana ye diɲɛ dongo do i ka dɔn boli min kɛra fɛ ani tribunal y'a wele n'a ye bani kɛ kana Jean Sodi nin bɛɛ lajɛlen y'a damata kɔlɔlɔ ye min kɔni ye wuli ka jɔn ni jateminɛ ye ni yakili b'a la avrikalo tile fila tɛmɛnen na Adema kun ye awa wele da min kɛ o kɛnɛ de ka a taara nin kuma purukutulen fɔ ni ka taa jalaki bin a yɛrɛ ka jamana sɔrɔdasiw kan jamana den bɛɛ lajɛlen bi ɲani na jamana den bɛɛ lajɛlen tɔɲɔnen bɛ sɔrɔdasi minnu bi wuli ka jɔ ani cɛsiri la ka Mali kisi ne k'i bi to olu lagosi Jean Sodi o kuma mun b'i kɔnɔ i bi mun de nɔfɛ Jean Sodi k'a dɔn awa dɛgɛ sisi bi bɔ karatɔ da nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma ne min tɛgɛ don o bi kɛ ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Mali Tribune parce que ba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko an ka taa Bunti Gise ale ye dugu ye min bɛ Kayi marabolo la commune min bɛ n'o ye Karakoro commune ye jamana yendenw u kɛlen bɛ ka kulekan bɔ baraji min n'a ko labɛnna CFA wari $1,200,000 entreprise min ye baraji labɛn u kɔ don ani sanji ka tew kɛ o yɔrɔnin bɛɛ ji ye baraji ta wo ka taa n'a ye la hawla wala quwwata illa billah lazim fiyɛ ji taara n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sigida denw ye u ye kulekan bɔ jamana la k'a fɔ fɛn min ye dɛmɛ ye u ka kɛ fɛn min ye u ka conseil régional ye min bɛ Kayi o yɛrɛ nana ka na lajɛ maire ye wuli kajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to nin baraji in ka dilan sabula kɔfolonba in a bi ji bi kɛ sababu ye ka sira tigɛ dugu caman na k'a sɔrɔ falaba de b'a da la n'a labɛnna a bɛ se ka kɛ nafa caman ye sigida denw ma o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye Saint-Denis ye n'o ye Faransi maire ye bolodonɲɔgɔnma min n'o b'o ni Dunti Gise maaw ni ɲɔgɔn cɛ olu nana wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye CFA wari $1,200,000 ye k'o di min bɛ se k'a to baara in a ka kɛ sigida denw bɛ se ka lafiya cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko sugubulon nana dayɛlɛ ŋaɲa cakɛda dɔ bɛ yen ni o ye groupement d'entreprise Kasanbara ye olu nana ka na sugubulon sɔrɔ sugubulon dilen conseil régional ɲɛmaa n'o ye Funɛkɛ Sisogo ye ale kɔni ko fɛn min ye makama ye ani baara fɛn o fɛn n'o kan ka jira o bɛɛ lajɛlen kɛra bureau d'étude o ye sɛbɛnniw kɛ ka fɛn min ye tamasiyɛnw ni danw yira o tuma entreprise nan'i kɛ baara kan baara bannen a k'u nana sɛbɛn di k'a fɔ baara banna maaw nana lajɛ dɔw kɔni ye ngɔri bila ko la nka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ko in kunna olu ko pɔn ɲɛna pɔn ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye pɔn in ye an bɛ filɛ min na sanjiba fɔlɔ min yɛrɛ nana dɛ ji ko kabi san ko girigiriw ani ji ka bi duguma o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min kɔni ye pɔn in ye ko ji nana ka na pɔn belebeleba in k'a yɛlɛn ka taa n'a ye ten habaw la hawla wala quwwata illa billah lazim Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye entreprise Kasanbara ye u ɲinina ka dɛsɛ co o tuma fɛn min kɔni ye hakiliw ye o nana segin o tuma an ka ko in jateminɛ mairie kɔni tora taa ni ka segin la entreprise yɛrɛ a ti Kayi koyi a daga yɔrɔ bɛ Bamako Kalabankɔrɔ yan de o tuma fɛn min ye sigi ka fɔ y'o nana kɛ ko in yɛrɛ a fura bi sɔrɔ cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko don o don kuma kura de bi fɔ ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la dugumaw kɔni olu kɔni ta kɛra ɲani ko la gansan ye sabula olu yɛrɛ ye farikolola baara min kɛ nin ko in na a dagɔsi ka bɔ ka taa fɔ ko fɛn min ye sanji fɔlɔ ji ka taa n'o pɔn ye o tuma a ɲɛ kan ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko don o don fɛn min ye tatɛmana si tɛ bɔ sotigi bi taa senama bi taa fɛn min kɔni ye kuma jɔlen ye o ti fɔ sɛbɛnnikɛla ko ale yɛrɛ taara mairie maaw ɲininka mairie maaw ko in de kan ka ɲini entreprise fan fɛ conseil régional fɛnɛ y'o kelen fɔ entreprise ɲininkale o ko a fiɲɛ t'ale la k'a bɛ bureau d'étude de la bureau d'étude ɲininkale o ko fɛn min ye jateminɛ de kan ka kɛ entreprise bi se ka baara tɔ ka segin a kan cogoya min na entreprise ko tuma ko ka wari kura de bɔ ka d'ale ma baara in bi kɛ cogo min na o kɔni don i y'a ye u y'a ɲami u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko Madina bɛ dɔ fa ninnu ministre de l'équipement Sisogo a bɛ dɔ fa tɛ Madina ka wariko dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma gannen bɛ duguladenw kɔni kɛlen bɛ ka kulekan bɔ fɛn min ye Madina Sisogo ye n'a tɛ pɔnko in galama n'o ye Kayi micro barrage ye n'o ye Bunti Gise ye conseil régional da bɛ fɛn min ye barrage ko min na o tuma a ka wuli ka jɔ kɛ joona sabu dugumaw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen bɛ wa u t'a fɛ nin ko in ka koso kasa ka taa da ye a ɲɛ ka ɲini joona min bɛ se k'a to min ye fiɲɛ kɛ o ka jalaki min kan ka min kɛ o ka se ka kɛ
min bɛ se k'a to baara ka sabati sabula fɛn min ye entreprise GEK ale de jalaki fana bɛ maa min bɛ yen n'o ye jɔli kɛ n'o ye entreprise kasanbara ye o kɛlen bɛ k'o jalaki nin ko in kɔni ɲaaminen bɛ nin cogoya in de la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli la an bɛ jate i k'a dɔn fɛn maa caya ka ban ɲuman tɛ dɔn te la ɲuman ni te duman te zara i tɔn k'o premier min te baramuso fana bɛ yen dɛ mun te baramuso cɛ n bila sa n ka zara mun baara kɛ a bɛ k'a ɲɛ ŋɛɲɛ bɛ k'a ɲɛ la kana siga n bala cogo bɛ o dun ka jugu dɛ o ka jugu dɛ Jonti Seydou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Mahamani Toure Mahamani ko a k'i k'a dɔn ekɔliso directrice premier cycle Selenge i k'a dɔn u ye muso min gandigɛ Jonti Seydou k'a dɔn ayiwa min kɔni ka bagama ye Jonti Seydou k'a dɔn gendarmew bara k'a ko ɲɛɲini mun ni mun kɛra joni joni b'a la a ko min ɲɛ Selenge i k'a dɔn lɔkɔliso min bɛ yen a ɲɛmaaba a don maakun tɛ lɔkɔli la sabula denmisɛnw bilalen bɛ vacances la avril kalo tile 29 tɛmɛnen Madamu Ouattara Aramata Togola dugulama bɛɛ lajɛlen kɔni kamana gwana ka taa bɔ muso in kan muso min ka ko man jan i k'a dɔn ani maa tɛ se ɲɔgɔn ma f'a b'a ka baara la muso da de ne ministre min n'a bɛ lakana kunna Jonti Seydou k'a dɔn a ye tabale gosi sabula wulikajɔ ni cɛsiri Dawudu Ali Mahamadine a y'a jira k'a fɔ nin ko in ɲɛ ka ɲini a ɲɛ ka se ka dɔn ɲɛfɔli ka kɛ jamanaw ye kabini o kɔni kɛra i k'a dɔn lakana tigɛlamaw kɛlen bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ muso in ka faali kɔni a dɔnna Madamu Ouattara Aramata Togola de don ale de ye directrice ye premier cycle B min ye groupe scolaire Kangare i k'a dɔn a bɛ Selenge sɛbɛnnikɛla ko awɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni olu ye baara daminɛ a bɛ waati jan bɔ o sɛgɛsɛgɛli in kɔni senfɛ maa 7 minɛna maa 7 kɔni bɛɛ bolola bi min ye gendarmerie ye Fanakaw fɛ yen Jonti Seydou k'a dɔn maa 7 min minɛna sɔmin kelen don k'a fɔ olu bɛ ko dɔ kɔni kalama sibiri don mɛkalo tile 7 tɛmɛnen i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ olu bɛ ko dɔ dɔn u to a ma fɔ sabula min ye gendarmew ye u bara k'a ko woloma ni k'a ko bɔ ɲɔgɔn na nka kunnafoni tɔ na ɲɛdɔn min kɔni donnen don min ye muso in ye mun de kɛra a fakun dun ye jumɛn ye Jonti Seydou k'a dɔn ka kantigɛ o ma dɔn ma min ye senkuru 2 in ye k'o bɛɛ lajɛlen pelu sɛbɛnnikɛlaw ko adamaden kɔni ni gɛlɛyara an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ joni de taara bin muso in kan a ko a yɛrɛ kun kelen bɛ ka mobili kura san koyi ani mobili in ma taa ekɔliso la a don Jonti Seydou k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni b'a k'i yɛrɛ ɲininka nin ko in kɛra ka da dalu jumɛn in kan joni joni don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Dabatungara ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma l'œil du Mali Maliden ɲɛden Adama Kulubali nin y'a ka sɛbɛn ye Nosra Damisco Adama Kulubali ko recensement général min n'a fɔlen bɛ ka jamanaden a n'u bolola nafolo n'u siso dan n'Ala ma ja kɛ e ko recensement in na kɛ de sabula maa minnu bɛ n'olu sugandira ka bila baara in na olu sɛbɛkɔrɔ denminen bɛ Ala ni nafolo ko y'a sababu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana de y'a laɲini san ni san fɛn min kɔni ye san hakɛ dɔ bɛ o de bi jateminɛ jamanadenw u hakɛ de bi da k'a dɔn jamanaden hakɛ ye min ye u bi si so min kɔnɔ k'o hakɛ dɔn sabula o b'a kɛ sababu ye maa min bɛ yen ni soko gɛlɛya b'a la o bi dɔn maa min bɛ yen n'a ka jama ka ca n'a ka baloko ka gɛlɛ o bi dɔn o tuma jamana yɛrɛ n'a dɛmɛbaaw bi labɛn kɛ min bɛ se k'a to dun ka fa ka sabati gɛlɛya caman bɛ yen n'o ye sirako ye n'o ye ekɔlisoko ye ani dɔgɔtɔrɔsoko nin bɛɛ lajɛlen de bi jateminɛ ni recensement ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko recensement général n'u ko a ma RGPH a tako 5nan o de danna gosilen bɛ n'Ala ma ja kɛ ko in bɛɛ lajɛlen bi taa kɛ ko la nɔgɔlen ye sabula kabini mɛkalo tile 5 ni formation daminɛna maa minnu sugandira école maître b'a la jeune diplômé sans emploi b'a la k'a fɔ u ka taa baara in kɛ tile 18 u b'o de kɛ formation na nka min nana k'a la gɛlɛya ye tile o tile ko dɔrɔmɛ 600 de bi d'u ma u ka tilela b'o la u ka daraka b'o la u ka essence sɔngɔ b'o la 600 u ko ka dɔgɔ sɛbɛnnikɛla ko u ko ka dɔgɔ o n'i y'o ta k'o lajɛ olu ka formation tile 18 kɔnɔna na 50,800 a bi bɛn o de ma u ko ni musakaw bɔr'o la dɔrɔmɛ 1 ti to a laban fɔra ko n'i bi to a dogisara la o y'a dama gɛlɛya ye nka min yɛrɛ nana kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye recensement u bi dɔgɔkun damadɔ de k'a la k'a daminɛ fɔ k'a ban 5000 o de bi d'u ma o ka dɔgɔ
sɛbɛnnikɛla ko ko ka dɔgɔ o tuma fɛn min ye denmisɛn ninnu ye ani maaba minnu bɛ ko ninnu na olu caman bɛ yen y'a olu dusu ka teli caman murutira sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye formation ye tile damadɔ bɛ yen u kɔni yɛrɛ y'o colo ala ni ko in yɛrɛ gɛlɛya ko fɔ dɔ de ka fara wari kan wa fɛn min ye yɔrɔ dɔw bɛ yen u k'olu recensement ka gɛlɛn koyi sabula terroristes ani bamanjuw kɛlen bɛ ka dugu minnu minɛ i n'a fɔ Gawo fɛn min ye Mopti Tombouctou ani Kidal fɛn min ye Segu fa dɔw bɛ yen maa tɛ se ka se yala olu recensement bɛ kɛ cogo jumɛn sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛyaw de ye minnu kɔni nalen bɛ nɔrɔ ko in na n'Ala ma jagɛ minisiri min bɛ yen n'a bɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a laban a ka ko in a bɛna kɛ koba langolo ye sabula maa minnu kan ka baara kɛ ni k'a tile a dɔ bɛ dɔ la u bɛ taa baara langolo de kɛ u b'a fɔ min ma tubabukan na k'a bakile kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔlen du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Seydou e ko bi taa an t'a bila yan bi taa an b'a bila yan fɛn min kɔni ye foli ni tanu ye an b'o ta ka lase radio so